raja kan. Nah boleh sombongan pah taker 2,5 juta ketelot mon 3 juta positif raja selekor gini kan. Gimana bah kapi ke ngaim pian boy ni ka apa manja boleh saya beli butok pun beli reken kapi bah tolos tetemu ban sampai lum goburan ya winjak maksudnya tak timuti sekali tapi kan geni kasih mampu ya mon baik galak mampu nabe kada orang mampu dah bu maksudnya gula pak bongpong dan badan makin si ring ong guna berde benih tade keng mang abe wah mang kau lu sering motor eman gak mah wah berde orang bebini neng ketibi dia ada laki ada anak beda neng ketibi lalakon nilai meleh rup pada ben kau leben sampean akurban sape marah padahal bengko na tabingan ketoro can tetanggeun nyih ara apa mata mau tepak bengkon ben bayi mak kolor lakoi ke kurban saben taun ara apa mau tepak bengkon ara beureum saut tanya air engko ara apa mak tepak bengkon re joko tua anak tadi anak laki tadi laki sekejeki kok mati ya tak bengoi ke bayi bengkon ngi swarga ben kok jangan sahabat na tombak ala kuna sebenarnya reng beres ya kan reng beresnya mana andi pese oleh nama larat kabeli bengko aja ngengi swarga reng beres kau leben sambian reng cek beres ada tak tuli oleh ke sapi aja Eva bolong mata pada por kare cek beres ada por bagus wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sateja para alim, para kiai, para tokoh-tokoh agama, guru-guru aktina, ajunan seteja. Alhamdulillah ngereng hadir ke Sirri, ke Farid, ke Syafi'i, ngereng hadir juga Mbak Citoha, asarang seteja, para kiai, para ustad, para guru-guru ngaji. Saya tak bisa abdina nyebut asma aku ngepon setong per setonga namun dak kasatejana abdina banget amul jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat dari tokoh Tisah, Kelebun, sareng sateja saya apen to pemerintahan Tisah abdina banget amul jaki. Sateja tantretan panitia seampon ngusahaaki bedena acara malam semangken abdina banget amal jaki manter usaha na katarema dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at beletangkeh cakancah bet karabet sateja abdina banget amul jaki manter muka beten kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sambil aku lih katondu
mon kon oleng itu berarti karena ki bedekarin telasan beten kau lega dinto dek ka ajunan seteja nyuk ona seborah mana bi beda tusah kon apa bisaos nyuk on seborah sesobum batas ekon sanaus sakotuna orang asabora panikah mon telasan amain kebawa jompok keng kaula tak bisa main ketong setongah sambian seteja ben sambian itu santos ada amain kia ke jompok manter-manter lebat perpangkian gak di sekolah lampur ya manter-manter apangkina kaula ben ajunan seteja samangken kak dinto ben lekhede denah ki pangkian samangken kak dinto teti lantaran tusa kaula ben ajunan seteja isapora ben Gusti Allah subhanahu ayo cekli kali salak setong tandeh cek setong orang penikah pamudhe swargana ben Allah mun abeun kempang nyon saborah ben lekeh senyabora aga ore ini ketandheun ring swarga tandheun cek setong orang kak dintoh ece tak swarga ben Allah dedeuna lekeh mun jet salah nyon saborah mun beda orang salah lekeh senyabora ni ketandeh aben ece tak swarga ben Allah keng mun beda orang sepengkor lajat lesah lagi orang bila kandung atau karpas sepeng tadanya apa boleh positif neraka sering panggempang senika beda debu nengi Quran swarga menikah janjiaki ben Allah dek kareng orang semutakin Allah ajanji sahabat ke swarga pasera salak setengah orang saya janji swarga panika ben Allah wal afina anin nas de netak geli lekeh mun beda orang minta seborah nyaborah keng mun beda orang geli orang lenyon seborah ke ja ada seborahan mau teman akhirat pagi aretan dedu sana cetak seborah ke ben Allah sampean pas beda debu senika nyaman gini kan sandi salah pas depai seborah tak tuntut pagi ini akhirat ingat ini kebuk nyaman kaulen nerangaki nikah gelek kaulen nerangaki ini kegelek nengi kolor pas beda salak setong jamaah muslimatan bani kemular kaulen beda pertanyaan ke kenapa saya terakhir kaulah tak lah nyala ke enghan kaulah saya galak benini kini ni gak rajoh nangis tegerjan kaulah aduh rajongku je ke saya galak dia teger nangis ni banyak orang artinya beni urusan 100-200 deh pak lokean mungkin dikasih titi masalah akhir jen gula mator sampian menebi epekir ada sarkarenaan pikiran rogi cak nafso beda orang lanyala ka abe andiin abe kala abe usaha tak kelar sing ngala atina pegel ngi kak itu pas ngocak gen kiamat kok tak nyabor aja sampian rogi juga leh nomor setong oleh pegel cermet merongo sekala orang tolos tak beli etong
Nomor 2, elang kesempatan keangkui kempang masuk ke surga lakuna sudu malam ya junallah. Contoh Kak Dinto riwayat Kak Dinto takar cerita aki ben Imam Ghazali. Beda orang isalai kempang cerita nggak nih? Beda orang isalai ben setong orang. Ben penikah cekak perasaan. Tapi sabar aja kok. Mau temu pagi itu tuntut paku nih akhirat. Akhir ada pak ongku ke akhirat orang seelah salai panika itu kan iban Gusti Allah muti ada ngake ada ngapas nangalis warga selebur sepang kada tengki ben ibu atas pangeran anika kendengan apa nih pangeran ya jadi swarga semolje setengki seseneng andin paseran nih pangeran ya sekelar meleh pasera si kelar mele panika pangeran beun kelar ongguna mele cek saking beun lambe isabora wa orang silanya lah ke beun lambe singala haan beun lambe cek saking isabora beun satia ko tuna beun lambe dengan dia karena sengkok leburnya porah dek kareng orang sejet leburnya porah kekasalan orang lain. Secara bitongan pikiran lah karu mana cek luna kerja ada ki beri mula katon bek mireng deki mayu lain boleh kaulawan ajunan can okoran contoh can okoran kula sering cerita perak karena menggedeng terus urus tak toman mulong gedeng bingla abua la parak Solo ebo gergada benoreng lapak tak ridho aja kok kena herat tak ridho tak sabora pun kok makanya tak sabora gedeng tak ada lah buk cek saking ngabek penikah sambi aku iya tina sabora pun kok engkok munya pora jaan lakuna ikut tina si arajo kok ben Gusti Allah tak kira burung nih katan bahwa pekel ya pekel siapa sih tak pekel cek ngabek si naman gedeng bahwa orang si mulung aki mila na odi menikah tak ning okor kepikiran melolo tak bisa al-kayis orang si ngarting orang si kecak orang si pinter ya debu na kanjing Nabi mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut kalako nah odiin arwah iokor ke akhirat leke uniokor ke akhirat leke sampian penikah buk andi lakeh Obama sila correk barang lagi alako tak berarti alako rokok berak pamer ya mak keton nyengir ke bibi ini ada pamer nih kan di laki cerek tak berarti bejengala opak gigiran mokolan ape suan lako padahal sampian pun bagus sampian pun usaha toro ocak pun tak ben laben keng laki pakun sejuba tak isa pora ben bian lakir ada lako maka tak isa pora pakun bagigiran keng menebi ajunan ikalak demang Gusti Pangeran mantire bareng sabar abek menikah Gusti ngadepi laki sepada ben menikah masa na orang lain alako ngi bamulai besedin kau lebih lah jerekang jelek boleh mantire bareng nari dak punten fikal jak tu saaki laki abdi na pangeran pakun terwalong bolongan ing akhirat paki kau le yakin manabi kau le nyapora katusan alake bekali belis kalaban swarga benajunan tak kira burung Allah oning je sampean pun sabar beda bebini teti pemimpin orang swarga pasir apa nikah bini na Fir'aun selake bengis teke mangke kan pasti ti orang paling tinggi sabar benrida ngadepi lake nikah ya tak usah buk-buk debu ocur bandi bini sabar benda kok ocur si apa ada yang sabar buk-buk dedah malah nih benih beda
beda okorna gagap piring odi wanita nyon sebora kan sen kula sering mator ya marah orang penikah jember tak jember jember ini ke urusan badan apa urusan ateh urusan ateh mon keng jember beni urusan ateh koduna orang soki pasti jember ya keng belum tentu orang soki jember ini ke urusan ateh mila mon keng tero jember ajunan beni si bedenengi luar si petepak ada dalam apa beres kada kau leben sampian dek yang ecok pikiran ya marah ada ongguan sebab dua katon dua jaga me telepon ani kaminya tak marah mana sampai tak ceritaan sampai anikah larutan kemeraja minyak ben larutan jelas nikah yakin nikah ini urusan malu gelu marah kau lah cerita ajak ongguna kadang mana saya coba pikiran anikah raja apa gini kamar aja larutan bentisu hari-hari raja begini ketepak marah tak bentak lanjangan kamar raja tak ngerti ke pertanyaan selalu beri si raja tanya si lanjang boy mari ya pertanyaannya si ke si raja marah nggak deh baik mak ada ini benih mulai tak bentalan ceng ya mak buru rusuh ke tahun pengajian marah ini kaminya ini kelarutan nikah raja apa gini sabai ya marah kamar raja larutan bentisu nikah raja apa gini anika raja apa gini saya tiba bolong bahasa telok ya marah hari raja apa gini ya urusan raja ben kini la ikhtilaf apa boleh bah ulama lambe ruah bentah hukum ada dasar hadis ben Quran raja ben kini panika bedenengi perasaan naga ula ben sambia jember nih tapi raja pikiran bu nyaman ada tiga ya ada nunggu me raja lapar mulai salimi pengibi berkat tak nembian harolena pikiran berabu ongkulena pikiran jember sisanya tan dari bedenengi kanton nikah koreng kau lihat cerita senikah ini kenyataan apa nikah bila orang dede na ipalak keeban Gusti Allah tak ada silang ngalangi contoh dengan negara bagian dengan Amerika dengan Kentucky menikah beda orang nyaman Abdul Mun'im ini kan beda dengan YouTube mentak tahun 2015 tahun 2017 beda orang asli na orang Thailand orang Islam keng eneng dengan Amerika anak-an epate orang anak-an angkep beli ceh saking ini kantor parapan abeli ceh si anak pas tatemu ben orang mabuk pesena galak orang epate sidang ioko masih mati menikah le Abdul Mun'im nikah apaan si mati intar kasih mati anak pas gelu pas abele kasih mati anak benih engkau nyapora lah jong gaben jong ben si mati tanganan engki pak kau le si mati putra na sampean nyapora kok lah gaben Pak Hakim tak usah proses nikah tak usah okom Pak Hakim kau le nyapora pun Pak Hakim
sepenting syarat tuh cek mabuk boleh ben cek mati orang boleh agama kaula apa akonan pangeran kaula apa akonan kaangkui gempang nyapora dek kereng lain sebab kaula mun lebur nyapora kereng lain kaula janji swarga lakuna saduman lembut insyaallah hari ring legede bu tak butuh orang pinter yang legede Allah sing ngentak dede aja tak butuh orang alim, tak butuh kiai, tak butuh ustad orang bila palega dede ben Allah normal lo diri ari anak lah nom seva teh tak kincek bakuna apa kia kok makin layo kok mau tangan anak tahu di aja justru menengkok ngampuagi pegel perasaan sengkok tak oleh ganjaran swarga si gampang lakuna sedumal bila dede palega ben Allah penting ben datang ke gaul dede nah keluh saya tak lega pada ben penikah atau kar mulai tahun sangang puluh sanga ya tak gara dui bunum lekor tolos tak nyapa narang saya katokar mun gila anak bereng raja saya katokar napa jan sampian daunnya gedang tepak ka genteng saya katokar daunnya gedang benih gedang ngaribuk daunnya gedang genteng tak geger daunnya tak sempal atau karpolan daun gedang ya dari tahun sangat sampai 2006 tak nyapa berapa tahun ini ketelasan segi buru kau lagi atanya mbak cet pakun tak akor tak nyapa aja gen mat teh kok jok gen mat teh iya mak irikan angko jaga bulan mucak gen mat teh mun beda orang soker paci angko nerubuk tolos tak nyapa arwah beni orang angko arwah orang eja pok bulit set yuk cung lekeun de menikah kau legolan masalah apa bisa os sambi jember tak jember kau leben sampian tak usah ngidi ngakina apa sih titi penilai na orang lah kalak napa beden nah intara kau jangan ulang rokok durnuan tak parlo utang beli suria padahal nengi pok jempok rokok durnuan lo jadi selaku rokok cila para ada baga kebusa tak tuli buang harus cukeng polan apa ya todu soreng ruah lah antara koncengan todu soreng aduh cereng orang tak nurok majerna utang anom orang tak nurok majerna utang reng seboreng semangken orang banyak kaulah entar ke pasar lenteng ini keteman ketetian mungkin salah situng atau pangki ben ajunan kaulah entar ke pasar lenteng sepeda motor dintibi ekebe anak kacamata tanoro benaben mereduhur solap kaulah nyari kacamata tak nemu beda perak setong kacamata andin anak TK 0 kecil saya beda nyil-unyil na wah ki kacamata bunter yang bah di atas beda nyil-unyil na area terputar yang ku letak nemu kacamata boleh yang kui entar ke pasar letang pangaran abereng ngebini norok asibini boh mak nih ben nih bian bah mak kui gini kan dinanan ya apa amam bian pangulatan nama tayang mata ikagem keba nail keba anak wak sepeda nata norok bapak ngangkui gini ke kelenteng arah apa itu du soreng aduh mak pikirin orang tak pokok engkau tak jerpen tak pokok engkau tak solap makin polan atau du soreng makin polan na mikir apa sih dia pikir na orang palor muka kacamata palor cerengi cerah pada bener ya hari muntak jerpen dia cereng kau tak salah aja cetepakan dengan nang are kacamata yang kui ke mata umi gelo-gelo orang ya tina berak orang ngegelo lale genjeran kok mau berak orang tidak kantang sedekah aja arah apa mak si gengsi ya buk tak sepenting apa ya tepak angku itu cuma angkat depak ke pasar lenteng ya bah banyak orang ngebesaki aku pak ke pasar lenteng
buka bulan bedereng ngebesek tenan apa tina mak ya besaki mi bedereng kato koto mata lah zina sepenting ngambek tak lah nyala kau orang mai joko gengsi jadi joko todus ambek pelur jerupan ben solap terok loro ya tina kala apa beden no diribuk mau ni kala normal beden ben ketak pati selek kodi tan sahabat selek kodi tan tidak usah lelak kok ayo orang mau tongko gengsi saya nggak ada langkong tantaritan le ale kong langkong bagian dengu dan mon beda manusah tongko gengsi malarat atau mau benjumper ya bukti lagi ala aku le melelak kok mau tak sepatu tak ala aku aja yang kui sepatu nah harap apa tak sepatu saya nyiram bekwa sepatu tak harap aja ngarek sepatu ya tak harap pagi aja maksudnya sini ku bulpen ya tak ku bulpen berani ku bulpen ngarek ke bulpen ya orang ini kadang odi melarat tibi wah entar kau jangan orang kuda na ustad kuda na ustad ben kiai entar ketahlilan Olan dewa ketahlilan tak beri bagian emik, pas tak tahlil boleh bah kelaku. Mata dah laku bentar. Iya, kau boleh mau bacaan je. Makai kaca-kaca santren ke jompo kau boleh mau bacaan je. Cik rebuan emik terang. Mon kau berak terus aku emik, ni emik tibi dari benggona. Tak sanggup. My kabai rakah. Saking ulin na pikiran. Jadi buk nomor setong ayo cerat-cerat. Ada parlo nah nengen ni cubaan orang ada urusan haul saya ampun nak tinggal ini tak usah lah bukan cerita kini kita tak butuh pengajian kini kah ada pun saya butuh kayak sini pengajian ya saya ngajiri segi al-mukarram lah almarhum pada benar ada lah aro kare doa aki warang sarengnya manfaat pengajian panikah paham pengajian khusus ke kaula ben sampean dina mah kita aventa masalah haul ben macam-macam ini kebagian dari perembagian haul ayo nomor setong cek liwa cek nengenih salah orang kadang pak nyon seorang beniten gula paling bebulengan gitu kayak ngebekrempek kadang dari tak bijaksanan na setong orang akan mulai lambek bagus sesi mulai lambek pas ipek karena gara-gara beda setong kalero beda hari kan tak bijaksana kadang benteretan polong petarangan si mulai lambek abul kumpul mulai hilaip lambek ngakan sabereng kedua iben empuk ben alek ben kakak benteretan ben peraking karena gara-gara singgring situng perempuan pas kebagus na teretan si mulai lambok pah gemet ada sekali arekanlah ketutupan setannya mana bu kadang urusan nggak nih Allah pengirang gep bang pongki berdekarin telasan rakerah sampian ni kekindi perasaan pegel kepaseraan ayo mun kibet dia jadi tuli pamare sabab mun iki bemate mi takok tepak ke debu antos jalun sapora jadi malaikat masa nasi lain sapora kekapi beda setong bakun tak sapora ben Allah antos jadi jalun sapora hatta yastaliha cepet ndek nyapah cepet ndek rukun akor benteretan nasi kamu sosai kepegeli jadi huru sama orang itu enten kau boleh nyapa boleh nyapa orang gua karena kadang beda orang nyapa nyon sama orang sejolokan beda nastete mun nyapa sejolokan apa tak sah gula tak uning sah tak sah dan king mi tak ketereng mau berak sejolokan nastete orang mangken panika kadang iuji kelebihan panikahan para rabu manter kaula ajunan setajah pada ipalag kedeban Gusti Allah
kangku narema pun apa saja ketika tahu sasian nyon sebor dan teretan mungkin beda ujian tepe ke kau leben ajunan harus lah Allah tahu buk andi anak meler barana opama panika tak usah ke becek dalam masakin ke atas sepenting abek lah usaha kangkui mecek anak beni vera anak kau leben sambian si tebak kasih terekah kotoran Nabi Nuh terekah jajang lancar beda Nabi bini na tebak kasih terekah jadi tak usah ayal sial biar pak tak usah ayal sial tebak kasih ceremi bengis kerbis gendak jayal sial bini na Nabi beda cukan rajin na Nabi Lut mau tebak kasih melergi ya pada pada tebak kasih meler kenapa boleh din kau leben sambian ini Allah oning Allah kau leben ajunan ahli terakat tukang awirit nikah makin di ujian kejian wah di ujian kekapi orang nikah saya setan di ujian dan di ujian kekapi orang kau sering motor setan di ujian kedua bera nomor setong reng hilap benih tadi masalah guru banyak masalah nak yang tak ikut je beda rokok tak ada neng beda kelamping angku tak ada abengkang benih tadi masalah guru keng masalah nak tak sambil pikir kau leben sambian ongku nala aski keredus sokwa la irikan kak terde pakai anyi tahun datang ya lagi ki keredus sok mah, dari pikir coba ring gila tak itu mujur kena apanya mana jelas. Aru beni tak ngakan dia, yang tak sambil pikir tetemu ya ngakan, tak tetemu, ia tak usah ngakan. Un burung si tak keningkakan, kadang bagi baru ia akan menring gila. Mak sehat mayu. Anda apa boleh na? Penyakit ni kesebagian jangan pikiran boleh. Mara coba apa normal pikir nambian jajang lancang urusan ya tina cila bagi nangkor ya bagi na cila bagi na mangkat pak jajang lancang urusan setong ayo sabab tu saseka manus sabanika kukal mau buruk ke kau leben ajunan lakun montu saseka Allah can hukum akal lebih gampang nom contoh tu saseka Allah ni kan lebih gampang contoh beda tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamatura bencen kaula kak dito tak bahas ben Imam Nawawi nengide adaan apa kita Imam Nawawi al-adzkar sapa orang atau kama qala Nabi nika ipakembang ben kaula sapa orang ceket edung marah mun beda orang ki puru ceket edung pas langsung maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yulang na boleh sapa orang ceket edung cekep salak situng se baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit sebagian riwayat ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa ceket edung maca jeriah cebuna Kanjeng Nabi tu sanai sabor kapi ben Allah make banyak pada ben kabon tasek sabor ben Allah kapi tu sana kalau ben ajunan kadang mang syah masa mera urusan ceket edung maca jeriah apa langsung dapat sabor kapi tu sana ya nom mun Allah lanya pora mak embian si tak kenceng mun la Allah si nyapora mak embian si protes tu sasika Allah bani ke kempang nyon sepora beningin tengah tu sasika Allah bani ke pokok ndak nyon sepora ambian ya Allah sabora aki tu saabtina ada keajunan Gusti tak ngulang na boleh abtina ambu Gusti pangeran saya tak bejeng makin abejeng ngai genten na ben kaula Gusti si maksiat mulai lamba usaha abtina ambu pangeran makin juga ni sabora ben Allah tak usah lakuna dan si mabra aga kaula ben ajunan lakuna sudu malam ya juna Allah napa bening
tu sana abe kasapa de manos sana ya hari si bakal mabere buk lakuna sadu malam kan soroje dengan ngigir jalan ban Kanjeng Nabi sengaja dengan ngigir jalan ban benih keng karena tak oleh apa sebab kempang tetemu bentusah neng ngigir jalan tetemu laki binih kendelan pulan rapat kerasa aduh kalau tekem ya siapa sing ngijo mak gele perangko cek tetemu ben segeng roh kerasan gi ya arwah paling atau karma lemerwah tak nyapa mbek setia gitu kadang saya kerasan orang sejak dulu bener udah reng sepo abeda mun bedaan reng kona kan cetak usaha totolekan nih pasang bunggol lah beda kocek sekoni pakun pada ben sirtur oleh cekak nih kendengan ada telo beda nih atas setong kanan setong kaca lah aja lah ada mah tatu mau bendengu den ya ngenten sampai ya Allah dah hasil lah tua beda pakun setengah gelan sayangku kan serojek dengan negeri jalan dengan Kanjeng Nabi takok tak bisa juga apa benih keng tanah saya paling gerus makin saya dikir jalan jat ongko saya paling ngikir jalan tanah saya paling gerus makin jat tanah saya dikir jalan lain harga namun saya dikir jalan lah apa mak lambek kesar kawi agabai anu koyah nengilu gulu isabek ning tas gunung apa kiai karai lambek mak polor nengi monjo ke gunung wah mata sebet ning pinggir sar lenteng wah apa bolan harojet can gaule nih kabeh can pasir-pasir can gaule kiai kono bani lebih seneng bede nengi jauh na miramin kenapa boleh aja ngereng nyari ilmu apa sebab tak pati banyak gangguan nyingki kau leban sampian panik duh Allah pangeran ayo jajang lancang urusan mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah dimma beda orang siap aja gele sana ben siap aja ke kamalona atmanulahul jannah sengkok sangkup aja min ngiba orang jadi pemasuk ke surga ben suko ce bener Kanjeng Nabi ayo parele ya sebanyak mabere ka gula beuna junan nyari ya ongku sampean ikara kaula boleh baleman mai karasan menjagi hodri cetak kira lempo boleh ceker cet seruaan cet lah sejak mulai tahun Saben ya ketemu kesetia Pak kun poros pada iya tak paham kok kira saya kerasa sampai beda riwayat sebenarnya kurang periksa riwayat kak itu sohih pun apapun derajat hadis dan kalau kurang periksa saking beda debu senekah Kanjeng Nabi setong tempo beda debu neka sahabat mariner ya marina tengen ya marina beda orang lebat jadi reng suarga jadi ya tengen nih beda ongku reng lebat orang sek lebat nih reng sisa biasa pak cek saking reng mangken reng tanih benih kiai benih ustad masa ada reng suarga artinya mak leka boleh ada jauh suarga yang di amalan apa orang lakuna kalakuna itu lebih boleh ben Kanjeng Nabi Arya marina keceki beda orang suarga lebat tengen nih lebat boleh udah pakun si beri wah seorang tanih pada ben kau leben sampean reng bugar takar telu kali akhir Abdullah ibnu Umar karena dari trooni di amalan apa orang riah ceki aben odi lagi kabel itu buki gak ada cek lah masuk suar ke ben Kanjeng Nabi akhirnya nginep nengi combon telu areh telu malam ning uning setelu malam penikah besar-besar ki kalau kok nada pada karena telu malam tak nemu amalan khusus Abdullah bin Umar atanya langsung lu rah ada kok sisanya tanah kok kan nginep ning dina dia terus tahu apa been itu buah ki orang suarga ben Kanjeng Nabi di amalan apa be
mak tegeri kabela ka ada cek beunri handi bagian swarga orang malah mengak ya boh kaulah mengaan boleh mak kaulah kabela cek swarga cek aku lagi odi kaulah tandi amalan napa-napa Abdullah sopong tandi amalan napa-napa ada kalah gambian gula munubab malah-malah muti pikir boleh cek sakit pikir kaulah keng andi rutinan pada ben panikah kaulah sebelum natedung ngagak pon maria doa agentang nengi katedungan sebelum nengit kaulah akotok abela ka Gusti Allah ya Allah kaulah panikah pangeran amponnya borah dek kasakapina orang silanya lah ka kaulah sendi niatan dalim ke kaulah siapa tajuban kaulah pokon sendi niatan juba ke kaulah sesari benteng gelak tak usah tu saki pangeran kaulah nyapora pon kaulah rida bahkan je saking lakun pada orang aniat kang kuilahnya lah ke kaulah pogi mangken sabora kada pun kaulah pangeran tikal tak usah tu saki oh iya bener gara-gara jeriah caipon Abdullah bin Umar tapi apa kia ceberaknya pora marin ambian sebelum Nasaren pah kabela ke panggil sabora pun boleh pangeran oh cek libet boleh ya dan romagi mak kata na perkara ben pangeran tapi cak ocapkan pada ben penikah cokop antara na gaula ben pangeran cek kabela kebanyakan orang deki pah kaulah nagu emik dia pasera bisaos sendi niatan coba kajian kaulah ya tore kaulah pon nyabora kaulah rida aca anapa bola nah mi manceng orang ngalah gua coba langungku sandal gula nggak ruas saya maksud tina coba melek ada debuk salah setonga amalan saya tak butuh berak dalam ocapan saya tak butuh berak dalam kulineng perak karinya tela ateh amalan sebisa langsung ben makam panggang kui swarga tau sa agemo tau sa lakoh napa panikah lekkededah kaang kuinya borah dek kasabenyan ore ayo pah pada amal laki manter-manter pada barakah ben manfaat manter-manter kaula ajunan papangki ben parang sareng aku laku dengan swarga na Gusti Allah Subhanahu wa taala pokol 10 kurang 10 penik minum ngireng kator berat lah si terakhir ada boleh nih kapas orang bila kadung peleke ada pada ben Nabi Ibrahim bu ya marah Nabi Ibrahim menikah seteroan di anak sabitek tahun nabarnyonan turun di anak nikah paling semak nom banyak pamangkina ulama sabitek tahun seteroan di anak jadi nom di macedi kapir ya sepon seket lema sabita kemudian kini niat nambah nah terus tanah apa tuh ire kor nyikep aing mi pelkak terus jele ngake paringi anak ben Gusti Allah ngake paringi anak ben Gusti Allah nyon sopora bini ben anak kontinan yang tengah Allah subhanallah sangkup Nabi Ibrahim engki Gusti ngagak maredi nakengeng sapon apa tahun beli boleh pon tengah putra Nabi Ibrahim pakon beli ben Allah beli anan him beli ongko ben Nabi Ibrahim pak dari saking legen ada maupun Allah senyitakan kui legen ada demang sampai antar monong kok tak kelar dia okor ka apa arwah Allah si melegebuk Allah si melegenom kau leben sampean megireng putu kau leben sampean megireng gendeng mon pon Allah si melegede legede le kau leben sampean penikah tak bakon yang beli anak ben Allah
pakon yang beli embi tak bersape ya keceki parah lah. Nabi Ibrahim anak ni pakon beli beli ya pak kau leban sampian tak pakon yang beli embi tak pakon yang beli anak pakon yang beli embi ben sape wa oleh nah lakoh mun bedekari na oleh nah lakoh mara ka kurban ka beli embi ka beli sape benih yang beli anak yang beli embi lu meratanya kok jelas embian ni kesit bah tak kurban sekali kan mara coba berak hahaha reongguan ya sawo mero odi cet pah tak tingut aja sekalian walek kan mak bah berak ada nyering kurban masjid berdering kurban siapa sih kurban mak tak tanya ki ka aben bae engko cet berak ngantos kurban melolor ya tak kurban aja Beni bong-bong ki baku jauh deh. Karena kadang bila kari seminggu ruwes sang maposang. Jareng ya lah parah lah kari seminggu pesek deh. Mayo bong setia. Beni maksudnya gaula. Jaipon Imam Nawawi kan. Tantretan. Manabi kaula ben sampian ngiding setong hokom, manabi kaula ben sampian oning ka setong hokom. Ayo usaha ngalakon ni makipirak sekalian sa umrodi ngiding setong kautamaan ayo galako makipirak sekalian sa umrodi mak letak tamasok orang semomos ben lalai muku Allah makipirak sekalian nak culo kiri melolo Tetimun pon ngiding jangan numpak sape mau berak ngentos meloloh mana sih tombar ya mun tak bah kau lebih nembean saya tompak sape na lagu masuk ongkun aja saking gigi kelar mata kelar malu tak pada aja sombengan ring kepetok petok kepala keluarga sombengan 2 jutaan baik mon ren kapet 14 juta raja sapere lah no mula 14 juta no raja lah mon 14 juta ya maksudnya rajaan benembi lah wak sahabat raja kan nah boleh sombongan pah taker 2 juta setengah ketelot mon 3 juta positif raja selekor gini kan Gimun bah kapi ke ngak impian, boy, ni kak apa manja boleh, saya beli butok pun beli reken kapi bah. Tolos tetemu ban sampai lum gofuran ya. Benjak maksudnya tak tingut dia sekali. Tapi kan geni kasih mampu, ya mon baik kalau mampu nabe ada orang mampu dah bu. Maksudnya gula bah, bong-bong dan badan makin sering om guna berde benih tade, keng mang abe wah. Mang kau lu sering motor eman gak man neng YouTube wah beda orang bebini neng ke TV dia ada laki ada anak berak neng ke TV lalaku nele mele rup pada ben kau leben sampean akurban sape mara padahal bengko na tabingan katorok can tetanggeun nyih ara apa mata mau tepak bengkon ben bayi mak kolor la koy ka kurban saben taon ara apa mau tepak bengkon ara berdemen sautannya air engkau arah apa mak tepak bengkur joko lah tua anak tadi anak laki tadi laki sekejeki kok mati ya tak bengoi ke kebaya bengkur dengan suara kebenko jangan sahabat naik tombak ala kuna sunari reng beres ya kan reng beresnya mana andi pese oleh nama larat kabeli bengko aja dengan suara reng beres kau leben sambian rengcek beres ada tak tuli oleh ke sapi aja Eva bolong mata pada por kare cek beres ada por bagus wah polan tetang kegelar mata pak teras ambek mata pada por gitu Eva bolong ngobet na sepeda motor tak cet macet denja
tak tematian di lampuno di rima makan tak yang lagi tuntut pikiran benap sorry iya malah ada lakok ada pun bini orang tak parja aja serius nih mbian pokok setahun sih melihat kelampiannya kelar kurban bu kelampin nasinya abin pak oh gue ya sedang udah ya coba pesen skincare mbian pabolong sih setahun bentuk ben rap-rap jadi kepi raja bin pak ini benih ini pada pikir ujak saking saya kocak kurban panika kan kau leben ajunan kurban karena Allah kurban aki skincare jadi geluh rokok si biasa nubak larang oba kesiman depan pentak ku manturikan ikan ada kur masa pada kurban sekalian lekan nasa omrodi pak ngomong mangken sombongan pada barin kapetong tak apa tan pertong setonga orang senyompeng 2 jutaan opama 2 juta setengah opama 3 jutaan opama nyebut patehan kenjerna ikan bulina aja ngesabolo sekeluarga kenging ada masalah dah nah yuk parah rela karya sebulan setengah juga lah kemon ke ya mon bah nyimpen agen 5.000 kan seminggu lah karya sebulan setengah ya ada tak kaya aja mari na coba ketok-ketok nom kerempek depak ke jongkok sebulan asaren tidak yongku ya lek kok ben-ben recet bah tak kurban sekali aja kira-kira nemu sih tombak baki lek mun tak kurban sekali beremak yang bah kak ya marah apa cek apa mik berdegarin geleng cek selok din benar iya jangan sebini umat tahu selatan nuruk meliaki ba aluang abeden anika ana pamak pakus te kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajo pangistona ke Siti Khadijah radhiyallahu anha ngake toron perintah epakon nyebaraki Islam secara terang-terangan Gusti kanjing Nabi kak dito rekom pangki ben Siti Khadijah ben rajin bini na kanjing Nabi penikatannya kanjing Nabi bini atanya ke laki bu sampian mak keton rekong kanjing Nabi sampian ni ke mak keton beda saya rekong bi rajin na kanjing Nabi ni kering soki bu sabulun na titiban kanjing Nabi jod paling soki no orang Khadijah maka ton rekong sampean beden apa kanjeng Nabi ya hari Islam esoro pada pak rang terangan dari kan puto bener ya Khadijah ngabi burem pareko apa sih teti Siti Khadijah langsung apa akona kapanglako panglakona panglako kapi sena gudang kapi apa keluar coba kare sampai sebagian riwayat ada buaki emas sah kotak emas apa nikah esoson mon beda orang toju nengi di timur nah emas ben beda se toju di bere emas se di timur tak nangale ke di bere orang duri tenggi na soson na emas se pakai luar ni ke Siti Khadijah pak hari apa ben situ hari apa ben Khadijah mak apa keluar kapir satu jadi andin dan kau kanjeng Nabi pondut kapi ajeng Islam ajeng Allah ben Rasulullah Khadijah na kanjeng Nabi dia tak oning ti jenembian ni kecil burung nyon sama rabu tija coba tanya aki kemarin lah mi tepak kasih pada ben sampai Siti Aisyah tampuruan ke Siti Khadijah kan itu ampun set keng laku ingin kangen ben kanjeng Nabi sal asadeka nyadeka na Khadijah bodoh kancana Khadijah are kancana Khadijah sal akurban sebut Khadijah bodoh napa Khadijah padahal Khadijah ampun set Siti Aisyah tak berbeda debuna Siti Khadijah ampun set kanjeng Nabi bini na ajunan sama kenzen kaula mak Khadijah malolo saya sebut debuna kanjeng Nabi je saking benih Khadijah tak pada ben setia Islam wah
Mila mancer kaula ben ajunan paring nelek dedah nomor setong, nomor dua paring gempangnya borah, nomor telok kaula ben ajunan rida mayuk tinguti sekalian lekan ya nyarikan coba pada pak 2 jutaan 2,5 juta lah gempang kaula ben ajunan mageluar pese 2,5 juta pas nyarikan cering ke betoh waria mun pahareng seorang 2,5 juta 2,5 juta banyak sampai 2 tengah deh Allah banyak sampai 2 tengah deh bersiap soci nambian senyati ya ayo mah 2,5 juta 2 jutaan 14 juta insyaallah mik berde juga 14 juta nih kamu 2,5 juta ada wah insyaallah cukup nih kamu tak langkong bah bentuk panitia ada deki absen tong setong nih kamu mancer pada katanya mada ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pokon sabolo sagak dinto tantretan pun apa sih bisa ya toraki. Mancer pada barakah ben manfaatah. Engak na boleh gila pada doa se baca ceketedum. Napa jangan salah setong ah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngai pola ke bayi tambahan kenikah. Sebiasa maus napa mun jaga tedu ia tambah aki maksudnya mun tada saya ketambah ia jadi lecuh malolo baca sabuluna asaren bismikallahumma ahya cek berak Allahumma barik lana guli yakin apal kekapi punten maksudnya malaya bedali olena Cebuna kanjing Nabi mun maus kenikah ceketetung sapora tu sana ben Gusti Allah. Pak yakin bajeki pamang-mang boleh. Sakat ditah para rabu sami mulia sakat terpon apa sih bisa ya turaki. Manter papangki boleh. Nangi perpangkian selain selangkong sampurna. Ben manter pon apa se eto cuh pon apa se ka hajat dari badana acara samangken ka dinto patakkaah pada paah pasampurna ben katare mada ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyereng adua arang sarang mara jagai sila tedung jadi beni lama ni gulung ngabolan ni serga panitia res ya gulung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyo'ona rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyo'ona rizki istiqamah ben husnul khatimah paleman dek keajunan ngiba iman ben Islam dalam keberadaan ikarida iban ikaseneng iban ajunan sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyo'ona sabora dari sateja natusah dari tusa si paling raja kantos tusa si paling keni dari tusa si paling muda kantos tusa si paling samar tak selebih yarab dari ajunan Gusti Pangeran angin manter sateja sing angkat tanang kak dinto eka nisren na ben ajunan eka belasan na ben ajunan dari tunya kantos dek ke akhirat sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti tutua kida kelencelan seteti lantaran cumper ontong ben salamat dari tunya kantos dek ke akhirat sagak dinto cukeni te penak foto Gusti nak foto nabi tibi sebeng sing angkat tanang kak dinto pasraa kida ke ajunan cumper pasraa kiada keajunan salamet pasraa kiada keajunan muljana pasraa kiada keajunan sateja urusan ben perkara nah manter itu tia kena potos salih ben salihah seteti lantaran salamet dek kering sepona sepa kempang urusan ben perkara na ben ajunan sepa depak ben ipateka hajat dek cita-cita nah nyoon praksa aki ben pacawaki Gusti nak boto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti dari cema-cema kekurangan kafakiran ben kamiskinan pacawaki dari cema-cema penyakit kasosaan musibah beleih ben kabebejaan kong langkong pacawaki dari sifat tera ka ben neraka na ajunan
saben sing angkat tanangkat dito Gusti sekeduan penyakit muga tuli papangki ben tampena beni paberes sabena ajuna sateja sing angkat tanangkat dito Gusti sekeduan kabereen muga tuli papangki ben jalan keluar ben kademangan ben ajuna sateja sekeduan hajat muga ipakempang ka angku teka hajat ben ipatuli teka hajat ben ajuna sateja sekeduan takdir cuba muka tuli iyo beka bagus seampun takdir bagus muka ipa tep-tep pabani patolo sa bagus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sakadin toh korang langkung anyon seborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh